Datul Awam Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudzila. Nabi kita Muhammad yang telah diutus ke semua makhluk sebagai rahmat dan yang paling dimuliakan. Dan juga berkata Al-Imam Al-Busiri dalam kitabnya Al-Burda Al-Madih, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wa fi karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Baginda Rasulullah telah mengungguli para nabi dalam budi dan rupa. Tak sanggup mereka menyamai ilmu dan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi meminta dari diri baginda Rasulullah seciduk lautan kemuliaan dan setitik hujan ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di antara dalil dan bukti bahwa baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia dan dimuliakan, yang mendapatkan dengan gelar sebutan Al-Insanul Kamil, manusia yang paling sempurna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau kepada semua lapisan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Yang kedua dari dalil dan bukti bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia dan dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dan mengabadikan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyertakan nama baginda Rasulullah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam dua kalimat syahadat, dalam bacaan tasyahud waktu salat, dalam adzan dan iqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Yang ketiga, seorang dikatakan sudah cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung bagaimana cinta dan taatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dipastikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang tidak dikatakan beriman dan cinta kepada Allah sebelum dia mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai figur yang diidolakan, yang dinomorsatukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah saya, niscaya Allah akan mengasihani dan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang keempat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin semua manusia besok pada hari kiamat. Manusia mulai Nabi Adam dan para nabi-nabi yang lain, semuanya akan di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr, wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr, wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwah illa tahta liwa'i wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in wala fakhr." Hadirin rahimakumullah, masih banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang keutamaan dan keistimewaan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum kami sebutkan dalam majlis yang mulia ini. Maka dari itu kita sebagai umatnya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling besar ini yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, mari kita sama-sama meningkatkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau, dan juga dengan memperbanyak membaca salawat dan memujinya dengan cara membaca dan menghadiri majlis-majlis maulid, sehingga tidak hanya kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah akan mencintai kita. Tidak hanya kita kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenal kita masing-masing. Semoga dengan bacaan salawat yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua yang menghantui kita, yang membuat kita ketakutan, baik dari penyakit, wabah, virus, bala dan lain sebagainya. Sebab bacaan salawat merupakan kunci untuk menyelesaikan masalah. Al-Maghfurlah, guru kami Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani pernah berkata, "As-sir, qul as-sir fi shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam." Hadirin rahimakumullah, ini saja khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semuanya mendapat syafaat, pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاركة والمشاكرة لسائر البشر وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله النبي المعتبر فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وتوفنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلاد الإسلام عامة وبلاد الحرم خاصة احفظ علينا الأمن والأمان والسكينة والإطمئنان واحفظ علينا إيماننا وديننا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين نسألك يا الله ونتوسل إليك بجاه نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى أن تجعل لنا من كل ضيق فرجا
ومن كل هم مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأعظم وأكبر.